Bandita Bakary Kanté. Le parolier en provenance de Sigiri, lui, il s'appelle Ousmane Dokala Kouyaté. Lead vocal ce matin, Soba Kondé. Dans un court instant de l'ambiance terrible ce samedi. Sur les antennes de la télévision nationale, ça s'appelle Colo Matin, version live. On écoute les artistes. À vous. Sobanamo. Ideni kefeni to ya orore soba kante bariga kugubani bantamba bariga nyanyane ni kamasiga bariga ko lagina jamani so manko nam soba foli min fokani ninte kunfi folidi foli min fokani ninte bulugulu folidi foli min fokani nin foli kelle mande min ne ko wule yela ka dun ko wule no ka ko wule ke ka bo ko wule no ka ko wule ko fo afokani ne ma ko janjo a janjo ne tale mi ka de la gele kalma jamani soba nam alale no ye alale no ye na manya ke ko mona bode neto aye janjo kilide to ya orode ko na manya sawa ko mona bode nka to ko baka bonya ka janya ni madala fa manne an kaburu sena ile torola janjo ni talen ka de jonfolo mamande afolo ma ko ngana mansa fagoli fagale na maban anya lo ko mo le bolola ko manne ya. Ça c'est une composition Camus qui est à l'honneur des maîtres du jour, à l'honneur des maîtres de la nuit, à l'honneur de ces personnes-là qui n'ont jamais reculé devant le danger. Sagani babi kuyate. Namu. Kukubani batamba nyami ni kama siga sobageli kamborade. Nyageli ya soronjona. Namu. Nyageli ya soro mfali ule kone la kone yara sagaranga dala kumbo kama ani dala jibami kone yo fada majina le borambe mayede fada majina boli be maye to ya oro konde wula ka balani dafara dumu ko mo jira konde kala wulu tani salabanani ko wula ni wula ntamba afole ne ko dabiya suru ni dabiya mamuru ke kana ne da ko bo so madan nan duwani tale ka ke konde dundu maledi me foli min foka ni ma ko janjo ni janjo fora janjo fole ko wule no kellone janjo fole lonjo lors de la bataille de Krina. C'était la dernière guerre qui a opposé la Guinée le Mandé au Soso. Le Mandé au Soso. Non. Quand le Soso est allé à l'apogée, il y a eu des guerres entre ces deux royaumes. Non. Oh mais Beni Bemlia Brakero Kongodo Yijala le Ben Kasabati. Anya fait Ben ne kadou la Guinée. Ba maneski le canne là. Mané fonne le canne là. Mané est le coup Ben. Et moi, le troisième et le plus grand rassemblement politique du peuple noir, c'est ce qu'on appelle l'empire du Mandé. Quand Mandé en Sénégal, nous avons ban ambouloya. Benga ningere tanzo ya so bokumba te bana wanda ambe dosu beki kwa sai kwa itoni sifoni kan yoko anka made o made wa folo le kuma kumande l'union le Mandé par sa civilisation, le Mandé par ses mœurs, le Mandé par son organisation sociale s'étend de la sylve tropicale au désert. Non. Afoka o le mako Mandé. Donc Mandenka ne maninka tekelendi, Mandenka ne Mandenka den tekelendi, Mandenka ya joledi. C'est pourquoi on a fait la Guinée est une famille. Moi qui dois dire qu'il y a des manques bena sebatana jamana. Écoutez. Namu. Soba nam. Azumani kuyate. Namu. Barikane geli musonya wo mfali ule kwende de wo soba imalonye kante dianande suma uro kante alamanna menambulo Namu. Alama alaina ran kunyara fala wo mfali ule kwende de gruba tilufa kabako ala iba fo kanyebe Namu. iba fo kanyebe Namu.
bewo bembalia so buye lokele tombo anyebe nani manika kisini berese tomani soso anye do keleni anye bo keleni anye na kelena anye fa kelena ni mabe wallahi ala ni wara bamako ari fui mako lagine kalidi ni wara senegali ari fui mako lagine kalidi ni wara faransi ari fui mako lagine kalidi kamara bana ni makamara ana journaliste nyuma sigi kamara namu soba barika namo ko kama kata le feni ko fa so beni bali sibini tabu ni nyanga samia ko dozo dudu le kure koroji mama ni samia ko kamara biya bini be sanga le male fo lam se kamara ni so ma ke ni so ma mo bani mo kumbata kele ni mo bani mo ko pata kele ni dole se gbele mo ya to ko no awali no lombali ya la ula male no de mi ni ko te yo londe aka foli ni barka bla de se ba kan ya ma bi de ke naam delgal do danda ko ne bra fo so madalla sur le gagne des bravo parce qu'on est longue vie ou pas on finit toujours par la mort mais l'homme s'illustre à travers ses œuvres et ses actes mais vraiment que tariku ni fa tariku si le ba mina ka te boima o ti to e foire lodi bemba ke no itaile la da ka to iko fai ka itala da ka to iko wallahi ke ni ma ko ibrahim ke ni la ole foto se wa ka ja bra tariku la dande iba fa ko so kanya naamu ukubani batamba alele kangeli keni geli musulu kinyonga naamu kanye do kelene kanye bo kelene naamu ndafo la gina kaluye aye misali kelenta geluluma kuna sini gelulu ka ko meke la gina gamana fana kono wo kole toye ko anye do kelene kwenye musudi anake sona tata kerabara ni sagaraka bawuro do gera yemi bawuro do gera yemi dala ko mongaba ani na kiba bi kone tekele no kone musudi tekele no o kele kera fola mila basali imalo sona tata ni anake yo kubani bata banye yemi kama siga ikuyade suba barga ga simone maori namora simona ini da go sidola sa ko kante kuran ko ni famba jamatu tudi naga sunguru mo kamare bobo manage bobo avec akili c'est Joma le petit-fils du rempart de la forteresse de Soso la terreur de ses pères ma akili de ses balou ma présidence la bi de kale kamare ni akili c'est la balou ma présidence là était balou ko de ba mo mi so ba so lo rabi so la kapan ya Moussa la barka la le chef de cabinet du ministère de l'environnement Jabudu ya ke mana makabara ke kai ka barigande Ousmane Dogalaye fate bariga la bata la bita ko jiya falawle me momin ni sonna lagine la sabatima momin ni sonna lagine la wanya fema momin ni sonna ko lagine ka ga do dagale fe ka bo dagale fe minne se do na lolu ka fabara la sabati ka fabara la iriwa fabara ko kudu min kana wallahi ko mo le do fo ka mbuludi awa Musa na jadi ke awa Musa na la patron na fo ka ma ko prof balu à la présidence apasa negala ministre de ni ka te Sumauro kante la folie si moye so bare Asmani kuyate namo sagani babi ibrase wada badoma na to konna awade bele ba awa musaketa nuru soma garabali soma mande soma fala ani mande soma laba kirifina mana kona te la wali simbo yo waditia ni fama ya tekeleni fama ya ni waditia tekeleni ni do na fama do na luma ni manda koko ka abafa kujeni musole adafa koda karalaka imado fama do la luma imada koko kele ya fa kujotie fakari zake musole kaye awa musaketa waya fama de do dide adafa kaye dabila ayendo fala kala matolika na me adiso kuma baba na bile ba imalo kurama kuruma terike ayesi boleye yo dumuya fakoli kumba fakoli daba kemanya koli barama koli barata nyabula mema bula wuru jabula ni fadiyara bula wara jabula ni fadiyara kuruma kamene ye kona giri kona yo dumuya kamara musodi ya wakabako Allahu akbar
Ousmane kamarakɛ yɔrɔ bra se sele yɔrɔ ye se naamu ko kayi fo sɔgɔmada mɛnna mbaare a yɛlɛ foli fana bara diya ɲɛ naamu ile bɔ ni sigirin de kosɛbɛ naamu kan tɛ kɛ digital maji doni naamu i bɔni ko mɛn na sigiri n y'a fɔ i y'o le expliquer ɲɛ sɔgɔmada in na naamu i na ko ye mun de Conakry waati ni mɛnna ten kamara barika naamu misi nakun tan tɛ wɛrɛ la Manden wule bilalen ne ma wole non sene ma Conakry dugukolo kan non tɛ ne ma jigile sigiri naamu je suis ingénieur géologue de profession mais maninka ile ko kibiri boy kala la ka do wali kala la ni ma bere nda ma ye woro la ma naamu i fa ni bemba keno yiri min lola al ni ma se yelela la ikisi ga senve mo wol ka fo ka woni ngeila okay wole non ne se ya se ba ganjal no ko min na wuli Conakry ya bolo ko ne kelen de tɛ breta la mena bemba kelen to ko dengula ko lagine jama artiste jeli nyamakala les hommes de caste kay ki bolo la ɲɔgɔn kan ka saraka bɔ an na saya furu ye les grands artistes qui sont décédés ces 2 dernières années ka salatu kɛ o ye ka salatu kɛ lagine kalu ye ka duwawu kɛ ko ala ka bɛn na sabati an na jamana nin kɔnɔ ka saraka bɔ jeliya ye ɲamakalaya ye o initiative min tale wolo no lagine artiste ke la ɲɔgɔn kan kay ka ɲɔgɔn bɛn palais la Conakry o dun bɛn i kɔrɔmuso fana yaro dɛ n kɔrɔmuso yaro n ba yaro n tɛnɛ yaro Dusumama Dusumama Jabate yaro ne yɛrɛ fa muso Aminata Kamiso yaro n tɛnɛ ni Jelikani Fanta n tɛnɛ muso di Jelikani Fanta naamu a jeli bonda ile kasuru ɲɔgɔn na wole muso i kini sigi dɔ da fɛ k'i dɔ ma kuma la n'o tɛ wole k'i sigi mɛnɛmɛnɛ a k'i sigi ba ka to a bɛɛ kelen o a bɛɛ bɛ kamara naamu. Le plus vieux instrument sur le plan mondial, c'est le sosobala, qui a été proclamé chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité, reconnu par l'UNESCO. Il est bon yende. Le patriarche mim dokala sosobala okuno mamare nende. Oh, non. Dibra kala, anyama lolale. Delil ni la de la kunya de seuba kanjama, kambe mbakya wole nyasola. Ka kela bla ka woro sa ko adama ko jelil to sela de la ni bonya madama non du sa bete ibana dugo kunna ka ka do o sanyo na deni ne be makani bulo faranna ko ngana kana le représenter jelil la de lo il be makene todi atodi ko laji flani sebu kuyate non aso bala tigilo di non flanen de sebu awolo non de la naro ya o flani sebu kuyate o do ni ne jelikandi jelikandi de ne jelikandi fantari o filan se kuyate o den de kan mawule kuyate ri kan mawule kuyate den de neri comme nan je mori den de neri su jabata den de neri wallahi karama wara ma jabata la source ni bulu farande la ko ngana ay no go la Conakry jamana la source non ibi ko se ko nya fo la ko ni la source fo la c'est le trésor humain vivant au nom de Dieu incontestablement être à son école c'est ce qui me fait bénéficier d'un art et d'une culture séculaire issue de nos illustres prédécesseurs obrabe ma ka barganye Kuyate naamu obrase ma Ousmane Dokala Kuyate aboni sigiri soba anyo komeno ten kobale de ile di mun fo jamae alla kunya men tambira ngile ne di men fo jamae naam saba kamisi ile refo parce que iba kola wuli wala wuli la te ko ke quotidien de ani ya mademena ne wemi bolo la ko kele no aditinya naam kaile kamera ke folo fo naam ka geli kan fanta fo naam trama ni kankeja moke duma ni moke dantuma jabata muso men ka gel dem senin pe kinyonka kawa aluna kenya makurombadi sumawro kante soso ke mode sumawro anu yira na le wada jada mani kam soko anna le fanandi bulu be ki bolo la de ka gelu kinyonka ka ben be wo koro munedi anya fangeti dunya gelu ben ni nyame mane ala ma getulu fana be nati Allahumma amin jamana ni ala ma sumara amina jangaro jume jamana dunya kono ala ma jangaro junu wara amina anu koni sawani bi lagine gelilu ay sawani bi nabo an sawani bi ambra do keleni kabo keleni alla ministre ka kodo fonye iyo kame aya fula benyana ado akafu television na nabo ko ay bemballa tan lakini manyane
ay bembal la tan la gine matinye ay fal la tan la gine matinye ay fal la tan la gine manyani ne amageni ne ay fana na tan ala kana jini amina ya amakan ka jini histoire ay no taruku dolle foni asise ay pera traperele ay ka kan ay fana yed la gine bela den ka ke kelendi woro na ifana ka initiative ke ikalon ay denu fana ka kabla sila oleka parce que nay ma ke a histoire dal mina do doro akbalama wole ñu foli ke kante ikalon numu do yam am febi a guitar fola anta fo so madame kante soma tanate bakari kante men lo na guitar mena lo falo ikalon aba fo kante ay la bara men ni numu yale mais ay la donc le do yi aduma nyabale nya fe yewul jilini ne ta nyete suma ro fa sa kante namu c'est la blague. Non, faut dire la maçon madame. Parce que kuna il va sur il va nous sauver deuxième sixième il n'a pas que canter. Il sera n'a pas que canter, il fa pas que canter. Non. Il a qu'à il y a beaucoup de gens qui canter. Mais canter. Parce que quand monsieur qui a donné sur la baraka. Non. Non. Ok. Ko sunguru mo kamare mo bo manege bubo sanke me asunu kuna limo tisiga la te kuri ate tuli o bobo ba mata me min na folo no mo kante kurangu ni famba jama tutuli naga ke kana ne da ko bo num foli le fokani keke kamara ke ni kuntu sele fula le du mamande suma woro le tresila keke ni trese fula do na suma woro tresila ale ma soso c'est le roi le plus célèbre qui a été connu en Afrique noire. Non. Ibra bonya ka janya. Ibra ka duna ko sira ala sigile yoro min non ken mulne. Nah. Mara me ngam dabu ni galam fala to bilen dara ro ken mun na robena. Mundara bena. Ima nya makala bonda le swazile. Ko nyara nani. Aram na le joma wole numundi. Nini mufoli fora abenjankili a papa kante ko sigiri pour mamuso de ni mufoli bra fo ambe Mamadou Ballo fo présidence la de ale fa no nyali le ke sigiri a fa no nyali minke fo ka to ko abema ke kanya like absolument Ballo ko ari kuyate na melody entinyana sa soba segene babi kuyate ibala bakuma be fola de namo ni kasuma woro kadelu kili sobageli di dalamina ya fo ministre balonye namo kasuma woro kante kasorambe na balo kunkera namo sosoke mo de suma woro daya keme de suma woro feme mbemba ke kibabila sila lima kani mana mo kana de sila la suma woro kante iba foko kante mafila kante tere lagina gamana kono tuma mena franci mafila de banyuma ala mahala ngina ramboni ke nyuma la wokera fure di kumumbali soba eloba anta no mo ye amena enu monedi mbafagene enu moyala suma woro kate enu monedi mbafagene enu moyala suma woro kate enu monedi yamari yolena enu monedi ajanya suma woro namo sosoke mo de suma woro namo filani filadi anane suma woro namo soka bakante di anane suma woro Allah imala baba kante di anagoro suma woro de la yaraba di anane suma woro kante sosoke mo de suma woro bakari kante di anagoro kesu mori di anagoro yemi imala isifu kante di anando kabakonfa kata lumoira
kana ne dakɔrɔbɔ de kɛ ba ni ko Sumaworo Kante Sumaworo le no mɔgɔ faga bala kɛnkɛn ka mɔgɔ faga bala kɛnkɛn o wolola kuma 40 de la mais le temps fait défaut ni Sumaworo ya tun bɛ mɔgɔ to kɛnɛ ni Maburula i jan tun tɛ kasange Batoma Bagayogo fa o di kɛ numu nsale dugukolo le bɛra mɔgɔ damu mais a bɛ hakili se jɔn ma sigirikɛli dɔ dandan musique Dumbuya balole fakoli a tirankɛden gbɛra balole ni numu fɔli fɔra wallahi kɛ numu an tɛ se wala numu kɔ sa mais numu fɔlɔ jɛ ne wele kɛli fakoli di bula ka mɔgɔ landi bula man fɛn nandi koli barama ni koli barantan ni janjan koroma de i ma ye suya ni basi bilale bon de la kɛ bɛn fuga mande ko ni kɛ kɛra min ni min bɛ se a labɔ la nka n'ale ka ɲɔgɔn dala dɛ nka n'a kɔnɔndɔ o le tɛrɛ Sumaworo la jin kɔnɔ o ɲɛna kɔnɔndɔ an bɛ n tɔ a tɔgɔ ma ten mais Bakara Banɛ o le n'a kunna fugula bɔ lon dɔrɔn ani soma ɲɔgɔn fɔ k'a dun sanni dugu tɛ bari ma ta kɔrɔ ne an ta ɲɔn bilala bi bi an ye ko mɛn ma an ɲamale tɛ à 9h mais kalon pour vous dire combien de fois la Guinée est une famille. Alors voici le titre Sundiata Keita Sundiata Fassa. Namu. Nam. Ibarakalata dunya la mini saja simo imalo misare nu barakalata kayenya lala nigora ni fa ivaria ni ana musonye o madamu keta tirani jaka tiranke musokele to sababari ganye Kuyate nya fe do fo anna Keita ke kan Elaze Keita aboni nyanga solale ayila molle aka demani bale kan yeso madame na pour que émission ma ben Ibrahima sagani babi Kuyate namu Kelia maketa na di koni keli fonctionnaire wala ye ansumana Kuyate di de alele ni soba kone gelire ni anya imisono soga madani na samedi lo soga madani Francis kalu ni Ameriki kalu wuluya na mena Simone aja nyuma ye Ameriki gamanaro Kuyate namu suba jeli barika konde barika kala wuluta ni salabana ni barika suba foli mi fokani afokani ne ma ko Sundiata Fassa non ça c'est l'hymne du Mandé non Mandé drapeau il est folie le fokani tout le Mandé o drapeau brakala bola kala yele yere wolo le bola kilo drapeau c'est fait kala yele ko yere wolo ni sogoma bi kamara ke Sundiata Fassa ni mera fon ne be fam madame nge ba torina kono fe a o be di bonne tari ibara juru ke bado ikana fari fambele sago juru ke bado mais bolo le ta jufari Keita resi tena wodidi namo ni Mandé ka be kanyara jeli kero masare ngambare ne dunduguma ari mais min dunduguma fana ndi katambe o be ka folo le mako banjusi o banjusi kamara ne ya mi na fola mako fode nyala so la Keita namo non dani foli mo mima c'est l'administrateur éclairé l'organisateur référentiel la personne qui a unifié le clair pays nyaga sola wodi e bo Nuru Soma ni karabali Soma non ni Mandé Soma non on ne ko Nuru Soma doro ko mori Nuru Soma doro ko jata kumbe jata bomba ni kumbe jata do ma tandaria ni kinya taria ka nyomi ke to banza nyodi ka mo bo Kongo la no fere na sunungu nga mo te filla ma fere la Keita ni Soma ke e Kuyate aka barika non aka barika fabara do sondola aka barika laginero sondola laginero sondo ba te bedi de maninga ya te disido bosidi no le vongo maninga ya fabara la sabati ba ile dizukuna jamana to te lala mo kan tin gbanza ima e fabara to lala kan ko fode nya so la ni makeda la faka dendi wallahi ke hotel lalila oh banyuzi kamere ni soma masare kamere ni soma masare mfasa fora me hawa musa ko foya tentu nyama ye bala wo yanko nyama ye bala le muru ki de simbo bemba ki de kuntan ki de simbo bemba ki de sabu ja sabu lo kwa follow le mago samale ni bala kurusale na faji ani kene Mandé bala nugu o le kele nyuma sili sigi ya di Mandé ya non ta ma su ta ere da ni de kele pele ma
Kamarake. Naam. Kaliku fola ikahina na sege mol kima do karamol la kanyi ngaliki non dambara toro. Sunjata est né en 1183. Naam. Aka santan oron la ke Adouma, il a marché en 1200. Il est allé à l'exil en 1222. Il a kuma la tete kalomba fo ma namara bonson ay di moné adu namara bonson nay di sa. Naam. Sigilen tra duguma ka santan oron la ke Adouma, mais sunjolo ko le tracé na. Sunjata se mamse ya. Afole ne ko nyama fembe do na nyama ko do nyama te do na fengoro. Soba. Allah. Naamu. Fanta ketalani Ameriki dugu kolo ka sonjata de mamare. Aya Simoni wale. Kirifinya mana konate la wali simo. Nuru soma yemi. Naamu. Nuru soma karabali soma. Mande soma fola ni mande soma laba. Lolo adinekini ka dolari bi esia mambilama. Manda keta ye lagina gamana ni fana kono sonjata mamare. Soba ibro fo ibese ne jaiba ne janjigi muso do kode. Ka finde ni nasude balanugu nasude ga ka barigane afoka mako na nyagalen keta ama jigile français du bolo kan comme no fa muso lori ka barigane Ousmane Naamu. No musa keta zoro nyagalen keta sabula de wali molombali ya teso Kuyata salibali ya fala le mako sala. Le paresseux c'est celui qui ne prie pas mais moi min kafiri di wole wali molombali di Wali Malombali Wadiate Rosidi Fujana, ma capitale, ça s'appelle le pandémonium. Ça, c'est la capitale imaginaire de l'enfer. Non, mon. Namu. Ande barkabila alifa kone gere alifa kone yara sangara kadala kumo kamanda lagi bami kone tekele meno kone musode tekele meno wogele agera fola mina basali momeri kone di anafa kone. Toya orore, la royauté ne s'acquiert pas selon les critères d'hérédité ni de fortune. C'est Dieu qui confère la souveraineté et le pouvoir à qui il veut. Professeur Alpha Condé sur Omake. Mais non, Keramdia Mbese Joma, Kayama Kotia, Musoyama Kotia, Musoni Korone no Mone Dona Musoyaro. Non, de Al Notu Garake, à Tedalafa, à Ben Hakilise Adja Sarandaraba, Maso Madan. Mais cette femme, non, qui a effectué des dizaines de sessions de formation par les techniques de prévention, pour gérer des conflits en faveur des élus locaux, en faveur des cadres de l'association publique, du secteur privé, des partis politiques et des syndicats, pour éviter à la Guinée de subir le sort de nos pays voisins. C'est pourquoi Niafala Moyengo, la Guinée est un pays béni. Kamara keberanda korabo. Ni sogeta fora. Namu. Imalo kabako tadi keta ye lagina konode mori kuramadi ana muso fakoli kumba fakoli daba jamanja kwali nyabula me mametri mori ale me kera geli muso kwa akera mfen kwa ka kefenyela tadi keta sogeta mamare kabako de ala ni sogeta farado foro ndari setrankema madamu keta nuru sama karabali sama Negeti lufade, geti menika kwa negeli musonye, lakini kama nani fana kono, agasala mafofana yemi, kisatigi fofana, monifiyatigi fofana, solio, imame geli musoba, geti bere le fana yibulode, yo, egeti du albarikanye. Soba isele kaka bala mamare ne maori. Ibrahima Kalilu Keta dene abiranke kele maître Moro Dumbuya Frikini koma le maître di. Jijina tawarana tanakuru manakuru dumuni nkola koro jibomba ni sembego afala ne komi lo ba munjula ni kongo ba munjula ne gabila ne kono sangali ma fen ku betra be ni ne ma ko ne bali kuru la de ba ni kuru jensemba ki yoli ki ko mani andozo ka tuna ni tuba koro de mi madari do na so ko bokongo kono ko la dozo afalo le mako dozo kamara ndo ko mabale kele maître Mouridi ge ma de ko be ko simo ada aka danso e kala ndi kodo fole sisen nam soba Namu. Musa ila danda aja sana kabageite sabikulu kababikulu Drogba Drogba kaba musode kabako sana kabageite
sigidi ala kabako ajabitu di anana le wori o ala nalukanda korobo sogama dani fananina mbe kumade ketibera sola ne geli luboli nyoma nete geli muso be yekele abe na kele fakele koni ba mengele ni ala bare so ketibera la de yatu jalo sedu jalo ale me katere bi siamata kadi ne geli muso ma sogama dani fananina kanne geli bo ko nyebolu ansela de nyafo getiluye maratere soro siamamba alu yande men na tere ndu fanano la nyebolu ansela ko Aibra koba fo Aibra mo siamanto fo me na iman na mansa itofo anda la micro betung e ma lonko savane kele namu iba me savane si savane namu sako muso diana de savane imalo ale RTZ le laya akoko jeli be yekeleni be barale RTZ di be na kado fo tura muso de imalo umutureke tura nyana mane mori birata nyana mane mori ne la sara kunjile umuture di ajanyale koni woye kabako oye franci jamana do fanani no adum fana suma fana yando de adjen deudi be savane kili ala soba fana suma adialenye namo kamarake iba talent di solo sena ba fodo tigi sema no manga na mena ko sabane ni soma Professeur Amer Sékou Touré le ko l'histoire est un processus ininterrompu ininterrompu par lequel d'une façon consciente chaque peuple chaque individu comme l'humanité entière marche sur une ligne de base dont les principes sont malheur ou bonheur. Nous sommes heureux de l'avoir comme Diatigi. Allez bembake bolé ndugu na foka yene mako bundu ay ganam la tariku foro so namo si ça va ne kani soma ambe foli bla jonye fana suma ni soma so est venu wali sigila yorom da falo ko dubre ka non te suma kamre mi ni ka même mané en ko suma be makele to ko soma tumani abole ndugu mi ndo afolo yene mako kita namo ay majigi le kanela trifia ma ni walia namo dibo na kono fen namo tori na kono fen dibo tale di masari kamre ndo photo yambi kena manenga ibuluma lale mi mana fola ma ko professeur Mamadi 5 Keta ki abani ba fi so be ni frère na fo no guru saba ani sulu kunde ba anabari ma Keta fa la mini tenge fa tenge la mini fale wole kamolo o ka foli bla yeso madan na namo teke Ibra se Mamadi 5 Kima docteur ni mo ko toro tekele ni de docteur kementre donc jamanaro ayehina la bela de namo ayina la misikina lu fanane na wala kayina geli musolula ne geli wara donka watiro yo simbonde kanjeti kabako ima eso badu do sigiri mbi afoka makokura ko seke kura ko sigile kandole la mais ademsena bekele dala faka de ne di mande abe hakli se kura ko fode mayambike Kurako fode minni son na sigiri na sabatima ki son lagine da son noma ki son lagine la sabatima ka son lagine la iriwama ka projet monter ka bla lagine du fambero ani kurako mombi ko na foli ya ibi somadan asatu kaba geite namu asatu kaba geite sambi kulu kaba bikulu dubi kulu kaba bikulu ala ni kanka ni kajeli yakolo ka fola kalaba ida mase kankama wallahi ala mi modande samara wara kaba du wara kaba bundembali le komolo nyakaba madamu kaba nyene suma le gbanenawo keita kaba jafunuka suba barga anka tariku donnen fo mogoli min fo kana fo kan ne mako sunjata fasa na lale sunjata la mundo nga sunjata soro 100 fois ya sisa wallahi ke karama wara malla karande ne mol ki do jaka ka mol la ka jeli ya nyabo bi ko yere la wulle min mako ka jeli ya la sabati mol ki bulu di nyoma ka benna do jamana non de lagina ka bonde mais lagina mambo fana na fora ko lagina est une famille mol kuno rogbe kuma gbansandite Guinée forestière sigila tanyale ma la Guinée Conakry wa ta koroledi maintenant quand je ma fallo ndo lo temps fait de fou mbedu le kan do fo mo ya ka loko la Guinée keleni min wali sigila wangara ni ko rogwa ibla le nyona tuma na mina ay wale mo ngbe na kwisgi forela ay lo kunti le to tere ko mansa gbere non tay bole segu jama na le ka follow lu ma ko gbere si o le gbere se wallahi ke la Guinée est une famille
kabako ma fie se ngo suma bemba ke na lenka bo kita analyse la ene ko soma tumani asigiro wale mbe na mema o kele dubre kadi dan la ni ole ni musogoro ba tombolite o la du ole to la le ko tombolia non te suma musare kamre ni la gine est une famille ima mansa belo den fulana folo le mako mansa bari o mansa bari le na lisi la timbo se no mena le mo soro la bozori do non te musare kamre ya de fulal kama ko bari so ba itane la mena done yesi mo men kililani naamu yesi mo men kililani sori keta de geta kabako manda keta yemi krifinya mana konate bari kanyade mama keta bade manyuma le komolo na ya keta bade manyuma simon anikotia so ba sanu num banangu bola duro le me ay prita kelendi banangu kilo kelen dan ne konko dan dadi me bra sanu kilo kelen so yima ko branya abe hakili se musare kamri do kumbaba do mabi Sakoba Moussa Keita, le vice-président de l'association des orpailleurs, qui a dit que Marina ya kaka barigane Ousmane. Ni kama sare fasa fo, abe hakili se John Mabi, mali jamanaka. Aya la gine rogbela. Afokan ulema ko Mamadou Konate, Mamadou to bara goya mi ake misiri zo mi na ikaye mala. EGK, entreprise générale Konate, aka barigane Ousmane dokalaye. Nika kunate lukili Naamu ndari se misa kunate ama misa kunate Naamu dotora ni moga tola tekelani alifa kuna la landa ya lanaro ala ni toro abe hakili se sirin kal do bele ma na fola mako baru kulubale sugula baru ke baru e kalo ante babe fola ante babe fola leur brasser sirin kal la baru abelebele ba iba fo bari kurubali idari fa ya faye koni salibana sobageli watoyela kabako musa mara ye konakiri mara kene alele kanso terebi la sukaro salila kwenye teranta nyawana lulo nyabolu ansela luanse mabegeli musoma o kabako. Le mandat n'a été fondé que par 12 personnes. Parmi ces 12 personnes, Histoire la Kassia. première personne qui a mis pied sur le territoire mandé, ça c'est le grand-père des Camara. Les camarades, nam. Une minute, Bansa. Nam. Kamara bana ni makabana. Na fura ko Camara bana ni makabana. Man kai le benama. Ambe kambulo namfulo takadi Camara ibemba kema kamara. Parce que bella nandelela. Manendu guloti ya talen kadi Camara ibemba kema. Namu. Bolo fenni namfulo ni manenga ere be kunta len ka karfa la. Namomli sabi mi do. Kan fagale na mabanka mi se balo la koya. Namomli sabi mi. Namu. Nalisia diara keba mena kamara bana ni makabana tabu kamara sibi kamara wana fara kamara kamangira kama ni nonka bon ibaye kota serieni. Merci beaucoup. Bitabra c'est Soba Kubarka. Et Kubarka égale leur Soba Kubarka. Fabanjugu le no fabanjugu ke baradi. Fabanjugu ke baradi. Fabanjugu baka banjugu ke baradi. Ma banjugu ke baradi. Ino banjugu ke la baradi manne ole banjugu kinimbolodi. Fabanjugu ka den ke tanne so. Arafu tamba, arafu kasere, arafu sirama, arafu kole. Buruni boya, kumalai ni kumasara ani kirisembe. Fabanjugu den ke tambra ba. Obrasé ande min bola ko. Namo. O mo do le fure nya so la keta di. Like abima ke le fabanjugu. Ko fure nya so la nto ba ke. Jaka. Ne la journaliste keta ya. Namo. Woye najigi mafa RTZ fanani nade. Binta Sedubari. Sedubari. Ni fula fina fula ya matinye, ni fula gbera fula ya matinye. Binta ba. Basina ni Binta ba. Namo. Iba sonya tafasa fanda mase awa musa keta ma. Kwankwa bake gelulula awa musa le kalonde. Nyagba bake gelulula awa musa le kalo. Anya tote. Soyata de mamare. Na wade Atese bana. Igeta. Atese bana. Konate. Soba. Nabali simbo. Ndi moto sise. Soma. Karabali soma. Mande soma falo. Ani mande soma laba. Obrasé, Kubarka, à la déplacement Bradiagne, et Kanté, Bakari Kanté, Jitar Fola, et la Djoulou, Ibolo Douma. Merci beaucoup. Ambe, Wategre, ni Alakiso. Il est dit, c'est John Fola, madame, Nam. Ibritere ke fo kake. Obrasé, Soba, Kubarka. Donc, Ambe, Wategre.
e ka lon télé l'heure le di anya non aya kayinte Salifana di sese ka to ada akay Ousmane Kouyaté Dokala obrasi donc ambe wati gbere na ala ki so la Guinée Kalo anye Francis Mol fanam folo ali